चालू करना, वीडियो बना। प्लीज। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरे गुरु भी हैं और ड्राइवर सर भी हैं। हम लोग अभी साकी नाका पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं CST गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। तो गाइस हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक मात्रा में, और मैं इसी तरह दिखाता रहता हूँ। अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस सपोर्ट कीजिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम मर्सिडीज़ में बैठे हैं और जा रहे हैं सांता क्रूज, अपना गेटवे ऑफ इंडिया। तो फिलहाल मैं अभी साकी नाका पहुँच चुका हूँ, और आप देख रहे हैं मेरे साथ 3 लोग हैं, ड्राइवर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। और हमारे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कहाँ गए? कसो नसो भावा तुझी वाटाया आम्हा तुझी वाटाया माझा पंढरीराया ये यो विठ्ठले माझे माऊली माझे माऊली निरावरी कर ठेवणी वाट आहे आरती ज्ञान राजा साधू संत मधु वेदाला माझा आरती ज्ञान राजा आरती ज्ञान राजा कैवल्य तेजा देवती साधु संत मनु वेदला माझा आरती ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जगी हित नेनाची कोणी अवतार पांडुरंग नाम ठेविले जानी आरती ज्ञान राजा आरती
महाकैवल्य तेजा कैवल्य तेजा सेविती साधू संत मनु वेदला माझा आरती ज्ञान राजा कनकाचे ताट करी कनकाचे ताट करी उभ्या गोपिका नारी नारद सुंदर हो साम गायन करी आरती ज्ञान राजा आरती ज्ञान राजा आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवती साधू संत मनु वेदला माझा आरती ज्ञान राजा प्रगट गुह्य बोले विश्व ब्रह्माची केले राम जनार्दनी पायी मस्तक केले आरती ज्ञान राजा आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवती साधू संत मनु वेदला माझा आरती ज्ञान राजा त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त हाताना त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा नेती शब्द तळे अनुमाना गुरुवर योगी समाधी ज्ञाना जय देव जय श्री स्वामी नमरूपा आरती ओवाळीता हरली चिंता जय देव साध्याभ्यासारी तू एक दत्ता अभाग्याची कैसी नकळे ही माता जय देव जय श्री स्वामी नमरूपा संभावे साठे परिपात केला प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा पेरा चुकविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळीता हरली भवचिंता जय देव दत्त ऐसे लागले जान हरपले मन झाले विठूपणाची झाली बोलवणा एका जनार्दनीची दत्त ज्ञान जय देव जय श्री गुरुदत्ता स्वामी अवधूता आरती ओवाळीता हरली भवचिंता जय देव झाले लोकांगण वंदीन चरण चरण पायी उपसुदे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे ओवाळ म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा पंचेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृतित्वमा वा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता प्रभू नायका मा गणेशी आता जय रघुवीर समर्थ ओम यज्ञेन
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्या सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादा परार्धात् पृथिवै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येषे श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मोरया मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तू घाल पोटी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मोरया मोरया मी बाळकाने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तू गाल पोटी। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सर्वांनी जय। सर्व भाविकांना नम्र विनंती की घाई न करता सगळ्यांनी दर्शनाचा लाभ घ्यावा ही मंडळातर्फे नम्र विनंती। लालबाग केला साई लाईनीमध्ये राहा डबल लाईन करू नका जे लाईनीमध्ये ते लाईनीमध्येच राहा 2 मिनिटं लागेल आरतीमध्ये वेळ झाला ना तर एवढे लाईन लागत नाही दर्शन करेल अरे इकडे एवढी का गर्दी आहे आता या ना दादा माझ्या पुढे जाऊ नका ना प्लीज नका जाऊ तुम्ही 2 मिनिटं थांबा सगळं दर्शन होईल या साईडला इकडे जाऊच नका कोणी यायची नाही जरा 2 नाही लाईन नाही दादा हा बाहेर जायचं जरा चला ना चला ना प्लीज प्लीज थोडं आहे सगळं दर्शन घेता येईल दादा या मागे पुढे जाऊ नका हो नका नका हां पुढे जाऊ चलो निकलते रहो एक साइड से निकलते रहो निकलते रहिए एक साइड से।